global de Estocolmo. And up until recently, I used to work primarily with product development. Estaba trabajando en desarrollo de productos nuevos, but also with different types of support materials, trainings, etc., etc. también con material de apoyo y de entrenamiento. But I'm not a sales and marketing person. Pero no soy de ventas ni marketing. I'm a scientist. Soy científica. What's your title, your degree? PhD. PhD in nutrition? In medicine, actually. Ella es doctora, es médico. So I'm not a physician. I No don't ejerce have como patients. médico, Yeah. Es su doctorado. pero en medicina. Sí, doctorado en medicina. Si es doctora, nomás no ejerce como médico. But my PhD was from the biggest medical university in Sweden, which is in Stockholm. Mi grado es de la Universidad más grande de Estocolmo, en Estocolmo, Called Karolinska Institute. la Universidad de Carolina. Yeah. And my PhD was in obesity research. Mi doctorado en obesidad. I was studying what happens in our fat cells. Estudiaba lo que sucedía en nuestras células de grasa cuando perdemos peso. So we have fat cells both here, underneath the skin. Tenemos células de grasa abajo de la piel. Everywhere. Entonces, And we also have fat inside, around the organs. y grasa alrededor de los órganos. And I would look at both these different parts of the body before and after weight loss. Y veía las células de la gente antes y después de la pérdida de peso. And after a few different jobs, I came to Oriflame 3 years ago. Después de tener varios trabajos, llegué a Oriflame hace 3 años. And now, only a few months ago, I changed tasks a little bit. So now my main responsibility is communication and claims. Hace 3 meses cambié mi temática, lo que hago, y ya mi responsabilidad principal es comunicación y la parte legal de... La parte de lo que dices que hace Oriflame, claims es lo que... And I'm sure you know that we are in more than 45 countries in the world. Estamos en 45 países en el mundo. And every single country has different legislation and different regulations. Cada país tiene diferente legislación y regulaciones. And therefore the artwork, what is on the packs, have to be compliant with all the rules in all the countries. Toda la información que está en los packs tiene que ser satisfacer las necesidades de todas las reglas en todos los países. And we have regulatory specialists working with that. Tenemos especialistas de regulación trabajando en eso. But also the rest of our communication has to be okay from a scientific and regulatory point of view. El resto de nuestra comunicación tiene que ser la correcta desde el punto de vista científico, además desde el punto de vista regulatorio. So my job is to provide the other functions in the team, sales, marketing, etc., with correct scientific information. Mi trabajo es proveer a todas las demás áreas, ventas, marketing, etcétera, con la información científica correcta. And also to approve what we communicate. Y aprobar lo que comunicamos. Yes. But, of course, my favorite subject remains nutrition. Mi tema favorito sigue siendo la nutrición. And everything we do Todo lo que hacemos, somehow relates to nutrition. de alguna manera se relaciona a la nutrición. So in some ways, nutrition is like the core of wellness. Sí. La nutrición es el corazón de Welness. All our products build on science and especially within nutrition, of course. Que todos los productos están construidos con la ciencia, basados en la ciencia y con nutrición en el centro de todo. And the topic for today is nutrition, health, and longevity. El tema de hoy es nutrición, salud y longevidad. So you already asked Stig Sten how to get a long and happy and healthy life. Love and nutrition. And I will continue with the same. Ya le preguntamos a Stig Sten cómo tener una vida feliz, saludable y larga. Vamos a continuar en esa temática. And you know, when people are around 20, 25 years of age, they think they will live forever. Cuando la gente tiene entre 20 y 25 años, piensa que va a vivir para siempre. And when I was 22, that was a long time. Cuando tenía 22 años, hace mucho tiempo, I was renting a room rentaba un cuarto in the apartment of a 104-year-old lady. en el departamento de una señora de 104 años. Wow. And this old lady was bound to a wheelchair. Esta señora estaba en una silla de ruedas. She had broken her hip.
había roto la cadera, but she was almost perfectly clear. pero estaba perfectamente mentalmente. She knew 4 different languages. Ay, hablaba 4 idiomas, estudié inglés. She had a rich social life with younger friends, Tenía una vida social muy rica con gente más joven, children, grandchildren, and great-grandchildren. tenía hijos, nietos y bisnietos. And this old lady made me start to think about how I would like to grow old. Y esta señora me puso a pensar a mí en cómo quería yo ser cuando fuera más grande. And now, many years later, I'm married and I have 3 children. Muchos años después estoy casada y tengo 3 hijos. And of course, I would like to grow old to see them grow up and have children and grandchildren. Me gustaría a mí verlos crecer y convertirme en bisabuela, tener hijos y bisnietos. And I hope you all agree with me that we all want to live as long and healthy and happily. Exacto. Que podemos estar todos de acuerdo en que todos queremos vivir tanto tiempo felices y saludables como sea posible. Because of course, the life length in years is not the only important thing. Porque obviamente el tiempo en años no es lo único que es importante. And I would like to introduce you to 2 different people. Les quiero presentar a 2 personas diferentes. This is Alan in yellow Alan es amarillo, and Bob in red. Bob en rojo. On this y-axis we have life quality. En esa eje tenemos la calidad de vida. So the maximum possible life quality is up here. La máxima posible calidad de vida es al 100% allá arriba. And on the x-axis we have life in years. Y en el eje X tenemos el tiempo en años. And as you can see, Alan, the yellow line, has a very high life quality almost all throughout his life. Alan ha tenido una vida de muy alta calidad casi toda su vida. And he has a very sharp decline at a very high age before he dies. Y, how old was he when he died? 90 something? Probably close to 100. Ok, de repente cuando se acerca el momento de su muerte, de repente se le va la calidad de vida hasta abajo. Pero muy adelante, casi 100 años vivió. And in contrast, Bob has a slow decline all throughout his life, and he dies much sooner. Y Bob, en cambio, va bajando su calidad de vida durante toda su vida, más lentamente, pero se muere más joven. So if I could choose, I would prefer Alan's life. Si yo pudiera elegir, elegiría la vida de Alan. Do you agree? Sí. At the end, just go. Yeah. So then the question is this our fate? Is it written in the stars? Yeah? Mariela, si puedes traducir, es el ejemplo de muchas personas que viven como enfermas durante toda su vida, que no tienen una buena calidad de vida. Is this what you're trying to tell us? Is for example, Bob, are those kind of people that usually have health problems or issues during their whole life and have problems with the quality of life? Yeah. So it could be both diseases and Chronic disabilities. diseases. Puede Con ser enfermedades, enfermedades, otras enfermedades. crónicos, algunos temporales. Sí. Yeah. Could be depression. Sí, depresión. que me as well. Yeah. So my question is this something that we can do anything about? ¿Podemos hacer algo para cambiar esto? Yes. Sí, Of course. sí. Yes. So if we look at the World Health Organization, Podemos ver lo que dice la Organización Mundial de Salud. they state that just by changing to healthier nutrition, more exercise, and to either never start smoking or to stop smoking, we can dramatically reduce the risk of getting some of the major killers. Nada más con un cambio en nuestra alimentación, inclusive dejar de fumar o nunca fumar, podemos reducir el 80% de los casos de enfermedades del corazón, 90% de los casos de diabetes tipo 2 y una tercera parte de los cánceres, solo por cambiar a una dieta más saludable, aumentar la actividad física y dejar de fumar o nunca fumar. Wow. ¿Dejar de tomar qué? No, De dejar fumar. de Dejar de fumar. fumar. No fumar o dejar de fumar. Nunca fumar o dejar de fumar. This slide is showing the top 10 causes of death in upper middle income countries like Mexico, for example. Que estas son las principales causas de muerte en países upper middle. México is upper middle. It is actually Rumania, One of- México y Turquía. one of them. Ok, So ya middle. no somos en vías de desarrollo, ya somos... Yeah.
Upper middle es el tipo de el nivel en el que estamos en cuanto a ingresos. México está ahí, esas son las causas de muerte principales. Elisabet, can we get this presentation? No, unfortunately no. We Okay. never hand this one out. Okay, que no. Yeah. So it's very special for the people who make it to E-class. Okay. Most other presentations we will give away, but this one is special for people who come here. Es especial para los Can ganadores we de- do it our own que and make vienen it que los han to dado give más. out? Sorry. Can we make it our own, like we are taking pictures and video? Can we present this information? That I cannot control, but Okay. you will see that most of it is actually pictures, not so much text. Pictures. Yes, so you would have to know, you know what to say. Okay. What this one is showing is that the most important causes of death in countries like Mexico, for example, relate to our vascular health, our cardiovascular health. Que la mayoría de las enfermedades en países como México se relacionan con nuestra salud cardiovascular. So both stroke and ischemic heart disease. What is ischemic heart disease? Heart attack or heart infarct. What's the difference between stroke and heart attack? Stroke is at the brain. Oh, right? Fundamental. Okay. So this will be the Como heart, not Stroke is the getting highest. ¿Cómo se llama? un infarto cerebral. Un infarto cerebral. Que el infarto cerebral y luego el ataque al corazón y lo de otro es enfermedades del pulmón, crónicas. And then all these relate to lung health. Todas las demás, up to lower respiratory, las siguientes tres son de la salud del pulmón. Yeah. And COPD means chronic obstructive pulmonary disease. And these are the patients that Stigstein works a lot with. Enfermedad del pulmón Y del corazón. obstructiva crónica, ese tipo de gente con las que trabaja el doctor Stigstein. En México se llama EPOC. ¿Cómo? EPOC. A ver, ¿cómo se dice? EPOC. Enfermedad. obstructiva pulmonar. Oh, Yeah. okay. And Como el these asma y eso. are very often No, es related por to fumar. smoking. Ah, Y esa se relaciona con fumar. el POC es por fumar. So smoking will be behind very many cases here. And then you have diabetes, often because of overweight, obesity, and different types of Tenemos cancers. luego la diabetes. But in Mexico, that rate of diabetes it's increasing horribly. Yeah, first place. Right now. Yeah, I know. Increasing, ¿no? Mm. No Yes. es la primera causa de muerte todavía, Ah, es en second. aumento. It's the second. Now it's the second. The second cause of death, diabetes in Mexico. It's really hard. And it's an epidemic, so to Yes. say, It also is. in China, India, yeah, because of the obesity epidemic. And China people used to be thin. Yeah, but they're adopting the Western. The American diet, yes. Okay, but of course, not only diseases affect our lifespan and our life quality, but also disabilities of different types. Que no nada más las enfermedades son las que afectan nuestro tiempo de vida, también discapacidades o estilos de vida como el uso del alcohol, por ejemplo. And here I've got groups from World Health Organization again. Middle income countries in the world, so Mexico. Países como México y países como Suecia. Yeah. And high income countries like Sweden, for example. And if you look at these, you will see that the top 5 are the same, but in a different order. Yes, que las primeras 5 son las mismas pero en diferente orden. So there's more alcohol in Mexico and more tobacco in Sweden. Yeah. So it's not only Sweden, it's the whole Yes, WHO community, group of yes. high income countries. Yeah. But what I want to show here is if we look at middle and high income countries in the world, most of the main killers will be lifestyle related. Que la mayoría de los asesinos están relacionados al estilo de vida. Unsafe sex. Wow. That's Exactly. because of HIV. Más que estilo de vida que a genética o otras cosas que tuvieras. La primera. O sea, lo puedes prevenir. HIV and AIDS. If we would add low income countries in the world, Si agregáramos una gráfica con países de bajo ingreso en el mundo, como like en África, yeah, okay, the picture would look totally different. la imagen sería completamente diferente. Like, for example, number 1 would They be have malnutrition. We have too much. Unsafe sex. They have malnutrition. They have not clean water. So they are struggling with completely different Que en los países muy muy pobres como en África tienen desnutrición, agua que no está limpia, and there's an HIV, Infecciones graves. infecciones graves, intestinales. problemas de sexo sin protección. So in a large part of the world, we can change En una our gran parte del lifestyle mundo podemos cambiar nuestro estilo de vida and we can avoid
getting these. Y podemos Different evitar Yeah. tener esas enfermedades. Whilst in low-income countries, they cannot do that in the same extent. En los países de bajo ingreso no es tanto el estilo de vida, sino a lo que tienen acceso, ¿no? And as you can see here, in middle-income countries, overweight and obesity is the 4th biggest killer. I think it's higher in Mexico. Yeah. Pero Yes, en, but los this is the países, whole en group. todos los países de middle income, la obesidad y el sobrepeso son los del número 4 y los And in otros es el high-income número 3. countries, it's even number 3. ¿Qué tipo de país In estamos Sweden, you hablando? have a problem with overweight and obesity in Sweden? Yes, but it Mariela? doesn't look like in the US. Suecia, In the US, Ya, Suecia, México. perfecto. you don't have as much overweight, you have O sea, obese, desarrollado you y no have tan morbidly desarrollado. obese Yes. people. In Sweden, people will still be overweight and obese, but they will not be as obese No, they won't. as in the States, or in Mexico for that matter. And you see in the United States, what I've seen, the largest population is Yeah. the Mexican Americans, because Yes. we mix our diet with lots of oil, fried things, with their diet. Yeah, It's really with sugar. terrible. And sugar, Yes. But of course, people don't die from the actual overweight. They die from different complications. Que, that que come la gente with no it. se muere del sobrepeso, se muere de las complicaciones que vienen con el Sí. sobrepeso. And this next slide is just representing what is normal weight, what is not normal, underweight, which is not good either. No. And then the whole span up to people who are huge. Ok, que eso representa lo que es normal, del 18.5 de Body Mass Index, índice de masa corporal, hasta casi 25, lo que está abajo de peso y lo que tiene obesidad y obesidad Hombres y mórbida, mujeres. hombres y mujeres. And because of the obesity epidemic, our perception of what is normal has changed as well. Yes. So clothes sizes will be bigger now than they were 20 or 30 There's a years special ago. section now in the stores for overweight people. Yeah, You but used to also if never you had look that. at one and the same size, so Con a el normal problema de size, obesidad, Yes. se ha cambiado Medium. nuestra percepción sobre medium la size posibilidad will de be que es bigger bueno than it no. was 30 y years también ago. las Actually, porciones de la high-end comida cada día stores, son más yeah. grandes. I am a size 2 Pero también Yeah. tiene or que 4. ver, como In hablaba normal stores, anteriormente, I might be a size que 6 or depende 8. la In calidad de higher vida, end los stores, they make you ingresos. feel good Yeah. by Hay making otra you a smaller prioridad, o sea, hay size. otra Ya cosa que cambiado, tiene como han querer cambiado las pasarlo bien. tallas. La comida va Porque la gente ha inserta ido o gradualmente inmersa. engordando Que más. el en mediano de digital. ahora es más grande que el mediano de Entonces, antes, pero algo que se ve mucho en Estados Unidos, donde compramos nuestra ropa, es las tiendas más caras, las más finas, eres talla chiquita. Sí. No O te sea, eres queda. talla 2 o 4 para Al hacerte contrario. sentir Pero bien. en las europeas no te cabes. Que Las puedas europeas no comprar, cabes, claro. ni en las asiáticas tampoco. European sizes still have been more The choosy same. before. Yeah, but American, American sizes are different. Yes. Yeah. they make you feel good. What I also want to show here, Otra cosa que quiere Masa, mostrar en índice de masa corporal. No tiene que ver aquí con la No, grasa, es sino masa el corporal. volumen del Es masa volumen cuerpo. entre tu peso entre tu estatura al cuadrado. Lo que quiere mostrar. what I also want to show here is that it's all a scale, right? So when people gain weight, it's not like this. Do you know Kafka, the author? Yes. Yeah. So in ¿Conocen a Kafka, Kafka, el the autor, big el escritor? guy Sí. wakes up in the morning and Sí. he is turned into this Yes. like big insect, right? Yes. So it's overnight. That's not what happens. You don't wake up one morning and you find, oh gosh, I'm cute. You know? Only in a bad dream or something. Cuando abre los So ojos, it's slowly despierta, but Sí. surely se ve como de gaining pronto es weight. un Como insecto. Y no pasa lo mismo cuando ganas peso, ¿no? Un día de repente despiertas, Amaneces ya gordo. estoy No, así. no, sí. Que es Paulatino, progresivo. paulatino. Yeah, Sí. it doesn't happen overnight. No. But a little bit too much, like too many calories, just a little bit over a long period of time Que un exceso de calorías, aunque sea pequeño, en un largo tiempo, will result in very many kilos. Doctora, va a resultar en Eso, muchos kilos. perdón, eso sucede cuando tú llevas una rutina o una mal rutina de alimentación, tú no lo percibes, pero una persona que te ha dejado de ver por meses Yes. y te llega a ver y dice, ¿qué te pasó? O sea, You don't y uno see se it, siente normal. but when you have stopped seeing someone over a few months and then they see you, like, what happened to you? Because they notice. You don't see it in the mirror. You have to see before and after pictures. Yeah, exactly.
But you can tell from your clothes. Yes. La ropa Lo dice puedes ver en la ropa, Sí. la ropa dice la verdad. Sí, claro. La Sí. ropa dice la verdad. El botón se corrió. Se encogió en la lavadora. Se encogió. So this is actually a different way of showing the same thing. Es una gráfica diferente para mostrar lo mismo. Sí, la, This is a BMI chart. Maybe it might. It's a índice de masa ratio between corporal. your weight and your height. Es tu proporción entre tu estatura y tu peso. And it's a bit difficult to see the colors here, but this is where we want to be. Sí, The green normal. area here, which is normal weight. Ese es el ideal. And that's not primarily because that's when you look the best. Because some people will think you look better here, or even here. But this is when you, this weight, this ratio, is connected to the best health and the longest. Que esa proporción, lo que sale en verde, es no necesariamente es donde te ves mejor. Hay gente que piensa que te ves mejor en lo amarillo, Y en los esto. anoréxicos, y hay gente que piensa que te ves mejor en lo amarillo oscuro, pero es cuestión de salud. Pero es como uno se siente, porque yo normalmente he sido delgada y estuve mucho más delgada haciendo deporte hace 2 años atrás en gimnasio y tenía 10 kilos menos y yo me sentía excelente, o sea, de mucha más vitalidad. Pero las personas que me conocieron en ese tiempo dicen que me veo mejor ahora. Entonces, claro, que muy delgada te... It's also about how you sí, feel, that she said that 10 years ago she was 10 kilos Heavier? lighter, because she was doing gymnastics. yo me sentía muy bien. And she was feeling Sí, well, but people say that she looks better today because they thought she was way too thin back then. Yeah. Sí. Okay, so like I said, we can reduce the risk of getting lots of different diseases by changing to a healthier lifestyle, and nutrition is a very big part of that. And since nutrition is my favorite topic, I will guide you through some nutritional factors that have an effect on health and longevity. Hemos estado hablando del estilo de vida, pero como la nutrición es mi tema favorito, vamos a hablar de nutrición para tener una vida más longeva. And the first one is caloric intake and micronutrient intake. La primera es ingreso de ingesta de calorías y de micronutrientes. So micronutrients will be vitamins, minerals, antioxidants, Los micronutrientes son vitaminas, minerales y antioxidantes, things that we need in very small amounts. cosas que necesitamos en muy pequeñas cantidades. Here's a big burger with bacon, mayonnaise, cheese, and a white bun. Gabriela. Es una hamburguesa con pan, con tocino, con 2 carnes, con queso y con mayonesa. And here we have a salad Lentejas. with lentils and vegetables, maybe a vinaigrette dressing. Una ensalada hecha de lentejas, de algunos vegetales y una vinagreta. How many calories approximately do you think are in the hamburger? About 700 ¿Cuántas calorías. calorías en una hamburguesa? Like Mil. 1,000. 700, 1000 calorías. ¿Cuántas calorías? 1000 calorías, 700 calorías. 1,500. 700. 700. With fries, maybe. Yeah, with Yeah. And a 100. And Coke. Exactly. And in the salad? 100 calorías. Laila. Más. Aprox. 300. About 500? 300. 300. So this one will give lots of Es energy, más rico. lots of calories that could end up, Te va a dar mucha Sí. energía y muchas calorías que se van a acumular en el abdomen. but although it has lots of calories, it doesn't have very many. Y aunque tiene muchas calorías, no tiene vitaminas, minerales ni nutriciones. Nutrición. So it's high in calories, low in nutrition. Alta en calorías y baja en nutrición. So the meat is not nutritious? It is nutritious from protein, Yes, But but it not doesn't have the vitamins, minerals, micronutrients, claro. Que yeah. sí tiene, es nutritiva nada más desde el punto de vista de proteínas, pero no tiene los demás micronutrientes. whilst the salad with only 300 calories has lots of it. Las ensaladas sí tienen muchos vitaminas, minerales, antioxidantes, and because of the lentils, it also has protein. Yes. Okay, tiene proteínas por la lenteja. So what we should look out for is really food that is high in nutrition and low in calories. Debemos de buscar comida que es alta en propiedades nutricionales y baja en calorías. So now I have a little quiz for you. Tengo un examen para ustedes. And the first question is, do you eat between 500 and 1,000 grams of fruits, vegetables and salads every day? Sí. Yes. Que si quien come entre De 500 500 miligramos de de vegetales al día. The 500 grams, Vegetales y frutas. how Yo much is prefiero enough? ensalada. Like about Yo 100 como de todo. Yo Yeah. prefiero ensalada antes de papa y eso. Depending on the So size. you need about 4 apples. Yeah, you should really eat different. Yes, of course, but I mean, that's... Yeah, that's the amount. Yeah.
So Medio kilo y un kilo. this is the recommended amount from many international institutions over the world. Does it have to be fresh? Can it be cooked? Can be cooked Because as well. if it's cooked, the weight lowers. Yeah. So then it has to be more? So in total, I think this weight is both Fresh. approximate and fresh. Okay, es Yeah. okay. ¿Es ese peso de frutas y verduras frescas? Que deberíamos de... Debería. So even in a very health conscious country like Sweden, we know that only 1 out of 5 adults eat this much. Sí, un poco Que de- hasta en países nutricionalmente muy conscientes como Suecia, solo 1 de cada 5 adultos comen así. So that means 4 out of 5 are not doing this. O sea que 4 de 5 no lo están haciendo. México, I think, is 1 out of 10. Por 20. En Latinoamérica yo creo que es mucho menos. Sí, esto es en Suecia. So the next question, how many of you eat 1 or more portions of empty calories? That's food that is high in fat or sugar for bulks every day. How many do we eat or No, should we eat? how many of Do you we eat? do ¿Que eat? ¿Cuántas porciones de comida De calorías alta, de vacías. calorías vacías, o sea, alta en grasa, alcohol, bebidas azucaradas al día consumimos? Well, on vacations, doesn't count. No, I think everything. En París, en Nueva York. Todas las que se te ocurran. Sí, era lo que había. I try not to really. I think one day yes, and the next day Maybe twice, and the third day. No, maybe I don't eat weekends. sugar or fat. I mean, at least during the week, I don't really. Me neither. But in weekends, go out with friends and When family. you go out. ¿Qué tanto comen ustedes de esto? ¿Cómo Todos es? los días comen una porción de algo vacío, un Sí. gansito, unas papas, un refresco, Galleta. galletas. ¿Sí? Yo la Todos los Coca-Cola días, Light. they say every day. O sea, yo Yeah, evito. most people would actually do it every day, and that means you're getting calories, but not Without blood nutrition. sugar. Empty Sí. calories. Yeah. Porque tiene calorías bueno. y Coca-Cola Light. No, I think you're Pero- luckier than Yes. normal visitors to go. Sunshine. Here in Sweden, we get sunshine. This week. It's perfect. ¿Que cuánto sol al día tomamos? Yeah. But still, many times we don't go out. No, We wear because it doesn't count if you're indoors. we wear the sunblock, we don't show our arms. O sea, que cuánto sol tomamos, y lo que yo le digo, aún viviendo en lugares soleados, nos ponemos bloqueador solar en la cara, y si no hace calor, tenemos cubiertos los brazos. Yeah. So Hay que cuidar los tiempos. the most important source of vitamin D for us is actually sunshine on our bare skin, because it's produced in the skin. La fuente más importante de vitamina D es el sol en nuestra piel. How much should we take? How much sun should we take every day? I would say that if you go out every day and you spend at least half an hour outdoors, you will get enough, as long as you're exposed. With arms exposed. Yeah, And but legs. not with like sunscreen. No, arms you know, exposed. Yeah, Sí. but up here, All day? I mean, 6 o'clock sun is okay? Or does it have to be 10 to 4? that's a very good question. Up here on the northern hemisphere, in northern Sweden, it's really only during a few months during the summer and only midday that 10 we to get 12. enough. Yeah. So the You have to sun, supplement. yeah. So the sun should not be less than 45 degrees angle. So if the sun is lower than that, you won't get enough. Entonces, de 10 a 4, cuando te dicen que no te asolees, Mm. es cuando debemos de Media tomar hora. el sol. Media hora, los brazos sin bloqueador solar. Deberíamos Por de lo pronto tomar Deberíamos. salir, caminar, Baños que de te sol. dé el Ya. no tirarte así No, no. como lagartija. Media Pero hora. sí salir. Pero está bien, si te tiras no pasa nada. Hay que ver los tiempos porque Sí. si no, no va a tener su presentación, no vamos a poder hacer preguntas al final. Yeah, I'm afraid we have to speed up a little Yes. bit. No hay que And tranquilo you el will tema. get the chance to ask questions after lunch as well. Okay. So if we can focus a little bit more on the presentation Sí. and save questions. Half an for hour later. every day. Yeah, yes. Okay. How many eat fish twice per week? I do once, You do once. Okay. maybe twice, but I got scared when they told us about the levels of Mercury. metal and mercury in También the como fish you buy in the store, so 2 o 3 veces a la semana. Omega 3 fats. Omega 3. I know, but that's why I didn't eat too much fish. No. Que si cuánto pescado comen cada semana. Yo So 2 o then- 3 veces a la semana. But all fish is not created Atún, equal. o It has sea, to be fatty fish. atún, bonito se llama.
lo que viene en So, how do we make no, sure that we get all these things that we're not getting? Estás- ¿Cómo podemos asegurar que podemos tener todo lo que necesitamos? Por eso no You comemos. don't have to convince us. I won't. I'll We're move sold over to on the next that. slide. Ya. Okay, so we'll move over to carbohydrates. And carbohydrates is really an umbrella that covers 3 different Que los carbohidratos groups. que cubren 3 diferentes grupos, son como una paraguas, So all carbs are not equal. que no todos los carbohidratos son iguales. We have starch coming from, for example, potatoes, bread, flour-based products. Tenemos almidón que viene de papas, de harina, de pan. We have dietary fiber Tenemos fibra dietética, that is important for our digestive system. que es importante para nuestro sistema digestivo, And we have different types of sugars. y diferentes tipos de azúcares. And just like Ordne said downstairs, these different types of carbohydrates will have different effects on our bodies. Y los 3 tipos de carbohidratos tendrán diferentes efectos en nuestro cuerpo. And if you remember the graph that you showed us downstairs, we have something called glycemic index to measure, to compare different types of carbohydrates. Tenemos el índice glicémico para comparar diferentes tipos de carbohidratos. And this graph is showing foods that have a high glycemic index. Esa gráfica muestra comidas con alto índice glicémico, It will make our blood sugar level spike. que se sube el nivel de azúcar en la sangre. And then there's a hormone called insulin Tenemos una hormona que se llama insulina, that is there to keep the blood sugar level balanced. que su trabajo es mantener nivelado el nivel de azúcar en la sangre. And this massive increase in blood sugar will be followed by a massive insulin response. Este incremento así en picada hacia arriba del azúcar responde a un incremento corporal en la producción de insulina en la sangre. And therefore, the blood sugar level goes Y down. entonces el azúcar se baja hasta el piso. And not only do we get a low blood sugar level that makes us feel like I need sugar, Entonces no nada más se nos baja el azúcar tanto que sentimos la necesidad de comer azúcar otra vez. insulin is also a signal to our body to absorb the sugar and turn it into fat. La insulina es la señal del cuerpo que dice que hay que convertir el azúcar en grasa. In Eso contrast, soy bien, eso this sí. graph here is showing us foods with a low glycemic index and the effect it has on our blood sugar level. En la línea roja son alimentos con bajo índice glicémico y el efecto que tiene en nuestro nivel de azúcar en la sangre. So it will give us a much more balanced blood sugar level. Y nos va a dar un nivel más balanceado de azúcar en la sangre. We will feel satisfied or full for a longer period of time. Nos sentimos satisfechos por más tiempo. And that will make it easier for us to control our portion sizes and to make the right choices. Nos ayudará a nosotros a mantener un control sobre las porciones de nuestros alimentos y hacer elecciones más inteligentes. And this picture is showing foods with a high